салом алейкум тамошобинони азизу арҷманд. Шавкати Муҳаммад бо шумо ҳастам ва барномаи хабарии таҳлилии Паёмнизро тақдиматон мекунам. Кастаи тоҷикӣ: вазирони бегона, робот вакилон ва мансабдорони барои боло долияситон. 10,000 гурехт фирор аз Аблава. ایران با ساختن پهپاد و ماهواره مشاهدهگر به دستاوردهای جدید تکنیکی دست یافته است. دیروز درباره دو کاسته بالایی سیستم نو شکل گرفته بعد سال 2000 کاسته تاجیکی حرف زده بودیم. گفته بودیم جمعیت تاجیکستان به چند کاسته تقسیم شده است و درباره کاسته عالی که به آن پیشوا و خانواده شاملند و کاسته اول که خویشاوندان پیشوا را در بر میگیرد معلومات داده بودیم. امروز به تعریف کاسته های دوم و سوم میپردازیم. کاسته دوم: به این کاسته می شود وزیران بیگانه، وکیلان پارلمان، رئیسان و رهبران ساختارهای قدرتی در ولایت ناحیه ها را وارد کرد. هرچند در حقوق و صلاحیت های قانونی و فراقانونی بین رئیسان ولایت و وزیران بیگانه با رئیسان ناحیه فرق هست، ولی چون شمار آنها بسیار کم است و فرق صلاحیت ها و امکانات چندان بزرگ نیست، بنابر اینها را در یک کاسته وارد میکنیم. حقوق و صلاحیت های آنها خیلی کمتر از کاسته اول است، ولی در حد است که برایشان امکان میدهد قسمتی از قانونها را نادیده گیرند، مردم را غارت کنند، البته به شرطی ارسال دادیه بالا. رشوه می ستانند، از صاحب کاران و کارخانه ها باج می گیرند و آن قسمت زمین و کارخانه های دولتی را که در خور اشتهای کاسته های عالی و اول نیست غصب و خصوصی می سازند. عضو این کاسته هم تقریبا برای همه عمر برگزیده می شود. می تواند زینه های منصبش فرق کند، اما همیشه از یک کرسی منصب به کرسی دیگر می گذرد. این عنعنه چنان ریشه دوانده است که جامعه به آن عادت کرده است و آن را عوض شوی جای جمع شونده ها می نامد. رسانه ها هم به این جای عوض کنی توجه نمی کنند و تنها در یک دو رسانه دولتی از آن خبر داده می شود و خلاص. اعضای این کاسته امکان وارد شدن به کاسته بالایی را با چند شرط دارند. شرط اساسی و بیشتر پذیرفته شده جمع آوری مبلغ بزرگ و خریدن کرسی بالاتر است. برای مثال طبق تحقیقاتی که پیام انجام داده بود، رجب‌بای احمدزاده با پرداخت 2.5 میلیون دلار از منصب رئیس شهر خوجند به ریاست کمیته زمین جهید. مثال دیگر: بیگ صبور یک عمر مبلغ جمع کرد تا رئیس خدمات علاقه را خریداری کند و بعد چنده خدای رئیس جمهور شود. شرط دیگر: خدا شدن با خاندان رئیس جمهور. این امکان بسیار کم است چون خداشوی فراکستگی بسیار کم رخ می دهد. اما اگر بختت آمد کرد و دخترت را یکی از فرزندان یا نبیرگان پیشوا خوش کرد، جهش یک بارگی و بدون پرداخت رشوه به کاسته بالایی برایت تامین می شود. مثالش لطفالله دولتوف است که بعد به جینش خاندار شدن رستم امامعلی رئیس تلویزیون سفینه شد و حالا وزارت فرهنگ را نشان گرفته است. یا داماد نوریدین رحمان برادر رئیس جمهور که مجبوراً به دختر ویلگرد او خانه‌دار کردند و حالا سردار یک شعبه پلیس است. یک شرط دیگر: تملقی که به پیشوا پسند آید یا خدمت در حق خود او. البته اینجا اعتبار دولت و کشور مد نظر نیست. تملق استثنایی به پیشوا هم که او را تسخیر سازد می تواند جهش از یک کاسته به کاسته دیگر را تامین نماید.
ё анҷоми коре ки тавонад пешворо назди мардум хуб ҷилва диҳад, монеаеро аз сари роҳаш бардорад ва ғайра. ба фарқ аз кастаи аввал, аъзои кастаи дуюм имкони бештари хориҷ шудан аз он ба ҳатто ба поёнтарин сатҳи кастаҳо фаромаданро ҳам доранд. дар кастаи аввал ин имкон фақат дар як сурат вуҷуд дорад: гузашта шудани ресмони қудогӣ. дар кастаи дуввум бошад, чанд ҳолате ҳаст ки метавонад узви онро ба поён фиристад. резонидани обрӯи пешво, яъне содир кардани амале ки дар натиҷа ба обрӯи пешво садама ворид шавад, бахусус агар таъсири он байналмилалӣ бошад. намунаи ахири он Мирзоравшан Сангинзода, сардори раёсати оҷонси мубориза бо маводи мухаддир дар вилояти Суғд аст ки соҳибкори украиниро ғайриқонунӣ боздошт кард ва ин амалкард дар расонаҳои хориҷӣ низ бостоб ёфт. содир кардани қонуншикане ки ба аъзои каста иҷозат дода нашудааст. барои мисол, аъзои ин каста ба ғасби ширкату корхонаи муваффақ ҳақ надоранд. ин ҳаққи истисноии кастаи олӣ ва аввал аст. он ҳам вобаста ба ҳаҷму даромади корхона. мисолаш бародари Лутфулло Давлатов, Раҳмонқул, ки сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ Панҷакен буд ва баъди ғасби сармояи чиниҳо аз вазифа барканор гардид. чизи дигар, дар сатҳи хуб анҷом надодани тамаллуқ ба пешво зимни сафараш ба минтақа, соҳибмансаб бо мансаб падруд мегӯяд. ин аст ки дар пешвози пешво ҳама раисони вилояти ноҳияҳо мусобиқа мекунанд. кастаи севум, кормандони мақомоти қудратӣ ва мансабдорони хурд. ҳуқуқи салоҳиятҳои онҳо ба маротиб аз кастаи дуввум камтар аст, аммо иҷозаи гирифтани ришваҳои хурд, шиканҷаи гумонбаршудагон барои гирифтани иқрор, ғасби бесарусадои моликияти хурди мардум, дуздиҳои кӯчаки амволи давлатиро доранд. кормандони мақомоти қудратӣ байни инҳо аз салоҳиятҳои фароқонунӣ бештаре бархурдоранд. онҳо метавонанд гумонбаршудаҳоро худашон интихоб кунанд, онҳоро шиканҷа, таҳқир ва ҳатто таҷовуз намоянд. охирин мисолаш таҷовузи ҷавонзани 25сола ки модари 2 фарзанд аз тарафи кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи Вахш аст, ки чанде пеш расонаӣ шуда буд. мана дем этаж бурдан, аввал ҷои зиватса кардан, 5-6 каса зиватса кардан ки шояд дар мо меҳмони соати 12 байга боло буровардан, чашмомо бастидан, 3-4 бор 5 бор ам калидор дараз шонда давондан, бурдан овардан. Я бачаи дрози зардина расидагма. Та мебинем, та мешносм шапаҷон. Фикрам каса нагугу матра мегирам, гуам коро тинчагу матра мегирам гуф. Ҳечкадар нагугу. дар сурати рӯй задан ва расонаӣ шудани ин ҷиноятҳо метавонанд аз вазифаашон барканор шаванд, аммо ҳаққи баргаштан ба он, яъне ба вазифа ва ҳатто гирифтани мансаби болотареро ҳам доранд. мисоли охир, Зубайдулло Сангинмуродзода ва Сафар Додаров, 2 пулиси шиканҷагари Умед Ҳикоятов ҳастанд, ки на танҳо ба кор дар пулис баргаштанд, балки Сангинмуродзода сардори минтақаи маъмурии милитсияи рақами 13 ноҳияи Фирдавсӣ таъин гардид. баргаштан ба мансаб танҳо дар сурати пардохти ришваи бузург имкон дорад. агар ҳаҷми ришва бузургтар буд, мансаб ҳам баландтар мешавад. мансабдорони хурди давлатӣ ҳам салоҳиятҳои хурди фароқонунӣ доранд, аммо он бояд бо болонишинон, яъне аъзои кастаи дуввум мувофиқат карда шавад. барои мисол, раиси шӯъбаи кумитаи замини ноҳия ҳаққи фурӯши заминро дорад, аммо ба худаш қисми бисёр ками ин пул мерасад. қисми асосӣ ба боло то кастаи олӣ меравад. гуфтанист, фурӯши замин бизнеси фарокастаӣ аст, ки дар он намояндагони ҳар 4 кастаи зикршуда ширкат мекунанд.
رئیس جمهور در 27 سال حکمرانیش بارها از آن انتقاد تند کرده است، اما چون خودش یا حداقل فرزندانش هم در فروش زمین دست دارند، تا حال زمین فروشی ادامه دارد. کارمندان شعبه ناحیوی کمیته انداز حق تفتیش کارخانه‌های خرد، مغازه و بازارها و گرفتن رشوه از صاحبکاران را دارند، اما بیشتر این رشوه ها زینه به زینه تا نصرت الله دولتوف رئیس کمیته انداز می رسد. مثل همین منصبداران خرد کمیته دین، خدمات سوختار خاموشکنی و غیره. در همین حال اعضای این کاسته آسیب پذیرترین کاسته هایی هستند که برایشان صلاحیت های فراقانونی داده شده است. تقریبا همه منصبداران به جوابگری کشیده شده از همین کاسته هستند. از کاسته های بالاتر شمار منصبداران به جوابگری کشیده شده را می توان با انگشتان دست حساب کرد. نوبسته از آن که از رشوه های دریافت کردهشان قسمت اساسیش به کاسته های بالا فرستاده می شود، در صورت آشکار شدن جنایت تمام مسئولیت به دوش همین کاسته سیوم کارمندان مقامات قدرتی و منصبداران خرد گذاشته می شود. یک کاربر رادیوی پیام نواری را فرستاده است که دیده می شود چگونه کارمندان کمیسریت حربی و پلیس جوان را بازداشت کرده می خواهند به ماشین سوار کنند، اما به جوان میسر می شود از دست آنها فرار کند. در این نوار چند ثانیگی همچنین دیده می شود چند نفر واردی کشاکش با کارمندان کمیسریت حربی می شود و جوان را از دست آنها رها می سازند. چند نفر دیگر از جمله یک زن مشغول ثبت این کشاکش به تلفن‌های خود هستند. نواربردار شرح می دهد که ابله بوده است. وقت جوان از دست ابله‌چی ها فرار می کند، یکی می گوید که 10,000 گریخت. ظاهراً 10,000 گریخت گفته او رشوه را در نظر دارد که عادتاً کارمندان کمیسریت حربی برای رها کردن جوانان بازداشت شده می گیرند. Ablava bude, ablava. Ablava را بین تماشا که مردم. ده هزار گریخ 10,000. در همین حال طبق اطلاع خبرگزاری اوستا با استناد به سردار مرکزی مطبوعاتی وزارت دفاع عارف نظامیان در 10 روز دعوت تیرماهی نقشه دعوت در کشور 45% اجرا شده است. طبق گفته او در روزهای اول دعوت نقشه آن در ولایت مختار بدخشان برزیات 110% اجرا گردیده است. در ولایت سوخت 2 ناحیه اسفره و استرافشان توانستند شماره به نقشه گرفته شده را ابله کنند. قبلا درباره راه‌های مجبورسازی جوانان به خدمت حربی پیام چند مقاله نشر کرده بود. یکی از این راه‌ها بازداشت والدان جوانان تا از مهاجرت برگشتن به صف ارتشی پیوستن آنهاست. راه دیگر منع فروش بلیط هواپیما به جوانان سنی دعوت و غیره. در ولایت ختلان نقشه دعوت 32% اجرا شده است. در شهر و نواحی راغون، سنگوار، لخش و نورآباد هم نقشه با موفقیت به انجام رسیده، اما ابله و شاید ادامه دارد. عادتاً کمیسریت های حربی بعد اجرای نقشه هم به ابله و ادامه میدهند تا بیشتر خون مردم را مکیده بودجه خانوادگیشان را پرتر سازند. همینطور در نواحی تابع جمهوری نقشه ابله 46% و خود پایتخت 48% اجرا شده است. این نشان دهنده در عموم در کشور 45% است. گفتنی است دعوت تیرماهی و ابله تا 30 نوامبر ادامه می کند. اکنون چند خبر و رویدادهای دیگر را در گزارش همکارم عایشه محمدی بشنوید.
اعضای گروه الحال نامعلوم مسلح در عقبه سالنگ پایگاه خط انتقال برق را ترک کنده انتقال برق از تاجیکستان به پایتخت افغانستان را قطع کردند. طور خبرگزاری افغانی خوما پرس اطلاع می‌دهد صبح چهارشنبه جنگیان نامعلوم دستگاه ترکنده را در پهلوی پایگاه به کار درآوردند. شرکت انرژتیکی در افغانستان برشنا شرکت خبر می‌دهد که ترکیش به پایگاه خطی برقی 220 کیلووات آسیب رسانیده جریان تامین کابل و دیگر ولایت‌های با نیروی برق خلل ساخت. айни замон корҳои таъмирӣ ҷиҳати барқарор кардани интиқоли барқ тавассути ин хат ҷараён дорад. дар ҳамин ҳол бино ба маълумоти Толониус тариқи ин хат аз Тоҷикистон ба вилоятҳои марказӣ ва ҷанубии Афғонистон барқ интиқол дода мешавад. ҳеҷ кадоме аз гурӯҳҳо то ҳол масъулияти ин амалро ба дӯш нагирифтааст. моҳи августи соли равон Тоҷикистон аз нерӯгоҳҳои Сангтуда 1 ва Сангтуда 2 тариқи ду хат 220 киловатта ва 110 киловатта ба Афғонистон 270 миллион киловатт-соат нерӯи барқ интиқол дод. мувофиқи қарордоди миёни ширкатҳои энергетикии ду кишвар ба имзо расида, соли равон ҳаҷми умумии содироти барқ аз Тоҷикистон ба Афғонистон 1.5 миллиард киловатт-соатро ташкил хоҳад дод. барои 1 киловатт нерӯи барқи Тоҷикистон кишвари ҳамсоя 4,1 сент маблағ пардохт мекунад. раиси маркази миллии фазоии Эрон эълон кард ки кишвараш бо сохтани паҳбод ва моҳвораи мушоҳидагар ба дастоварди ҷадиде дар ҳавзаи фазо даст ёфтааст. бино ба иттилои раиси маркази фазоии Эрон, донишмандони ҳавзаи ҳавофазоии ин кишвар тавонистанд моҳвора ва паҳбодҳое бисозанд ки аз фазо ба тавони мушоҳидаи ҷисмҳои кӯчаки то 20 сантиметрӣ дар замин буда даст ёбанд. манӯчер мантиқии раиси маркази миллии фазоии Эрон ба хабаргузории Тасним гуфтааст, пеш аз ин қудрати шиносои моҳвора аз ҷисмҳои дар замин буда дар ҳаҷми 10 метр буд ва иттилооти дақиқтар бояд аз кишварҳои дигар бо сарфи маблағи ҳангуфт харидорӣ мешуд. ҳамакнун ин дастовар имкон медиҳад ки ҷумҳурии исломии Эрон барои иттилоъҳои хоса маблағро сарфа кунад. мантиқӣ шарҳ додааст ки qaблан барои дарёфти иттилооти ҷисмҳои то 1 метрӣ бояд $25 барои ҳар 1 километри мураббаъ пардохт мешуд. акнун бидуни ин ки маблағе сарф шавад, корҳои мушоҳидавӣ анҷом меёбанд. илова бар ин ба гуфти манӯчер мантиқӣ, Эрон ба нармафзоҳое даст ёфтааст ки агар пештар мехост онҳоро аз хориҷ таъмин кунад, бояд маблағҳои фавқулода зиёдеро пардохт мекард. нахустин бор аз он тавассути баландгӯяк аз масҷиде дар Амстердам садо дод. имоми масҷиди ҷомеи обӣ ки дар шаҳри Амстердам воқеъ шудааст, ҳамсоягони масҷидро даъват намуда суҳбат оростааст. зимни гуфтугӯ дар бораи аҳамияти пахши азон дар вақти намоз ҳамсоягони масҷидро огоҳ карда гуфтааст ки минбаъд азон тавассути баландгӯяк пахш хоҳад шуд. бояд гуфт то ин ҳол масҷиди обӣ дар минтақаи ғарбии шаҳри Амстердами Нидерланд нахустин бор аз тариқи баландгӯ азон пахш мекунад. ҳамакнун чандин масҷид дар шаҳрҳои мухталифи кишвари Нидерланд азон пахш мекарданд, аммо ин нахустин боре аст ки дар яке аз масҷиди Амстердам иттифоқ меёбад. ёсин алфурқонӣ, имоми масҷиди ҷомеи обӣ гуфтааст, мо кӯшиш мекунем то дини мубини исломро тарғиб кунем ва аз хубиҳои он мардумро огоҳ кунем. ба ин тартиб умедворем ки сокинони Амстердам ба дин бештар одат карда барояшон оддӣ мешавад ва хавотирҳо дар хусуси дин ба тадриҷ аз байн хоҳад рафт. ҳамчунин ӯ гуфтааст, мо намехоҳем бо ин кор касеро таҳқир кунем, балки сай мекунем суннатҳои исломиро оддӣ созем. инҷо ниҳояти барномаи имрӯзии мост. барномаҳои дигари моро дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва пойгоҳи payom.net пайгирӣ кунед. ҳар хабару рӯйдодеро шоҳид шудед, лутфан ба рақами 49 15 16 46 15 947 тавассути паёмрасонҳои WhatsApp, Viber, Imo, Telegram фиристед. дар паноҳи Аллоҳ бошед. хайр то рӯзи дигар.